بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. مؤمنين مؤمنات إن شاء الله دي مبارك مهنيا متى انتنغاومي كان عبادات بهترين خدای درگاه قبول سنشيك ومن يري عمريا وجاننا اولادنا مالونيا हर चीज़ के खुदा सता शज़द बसी होता बरकत व रहमत शज़द सोशिक इंशाअल्लाह। खुमुसी अहमियत बारे इंता दर मुख्तसरी का जुमला चिंगिस अर्ज बचेन मेहरबानी ठीक बस दिक्कत बचा अजीज़ान चिगना मन यरा दुनिया का खुदास अकल शज़द बसीत व दी अकल ज़री का खुदास मन यरी कना हिसाब किताब लेन जाइन मन यरी फ़र्ज़ इन अक़ली फ़रीज़ा इन शरई साइन के अहम मसाइल एहतियात बचा मसलन इंसान ची मरीज़ का तो छना थोपी डॉक्टर के छचो दौलत इन बरा इनके कोसकुरी माल ज़ाया बसेन आ डॉक्टर दे डॉक्टर इसमान देसमान मालों सा ज़ाया बस वक़्त सा ज़ाया बस और खुरज खुरी जान पले यहाँ पर से लिजा शरियात इस सांसरत गता मनियरी अकल न ज़मीर पर सांसरत हुआ किरस सों से ठीक बसे ना पता वो सांग गहलार एक डॉक्टर ची दिया यरा आगा मुश्किल चीज़ दे देना लेन पे माहिर डॉक्टर चीक माहिर नीस काबिल एतबार व काबिल एतमाद मुमिन डॉक्टर चीका मुनाफिक ना बीदीन डॉक्टर चीका सों से इलाज चिक बेजरिन चिक क्या अपने को जरूर माने कह रोज़ा मधु मिसाल के तौर ना कोई के एतमाद में को माने बीदीन इन कि पता गलत जरूर दुखतो लिजा नी ईमानदार काबिल एतबार व काबिल एतमाद माहिर डॉक्टर का रुजू बचुचीन और बेहतरीन डॉक्टर पे कसम आलिम काबिल एतबार व आलमी के में हिसाब ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर आलिम पे का डॉक्टर पे का रुजू बचेन मारी वक़्त ना मारी जान ना मारी पेने ना जो गामा बचाई बेमीना जो अक़ला व आक़िल लसिन दाना खुम्स यांसां बैनवाने मिसाल दरे शग़यांसां इन रोज़ियाँ इन वाजिबात गामिया मतेस एहतियात बारगोशेन खुम्स खाची किस्माना तंगमेत यो मुश्किल ची खाची किस खुम्स पुत तारजुन बेद आका चिक दे का चिक इसको का चलखान ची यो मना सादात चिक इंजरे सामे सादात चाहते ता या इदारों हिसाबी का चुनची इदारा न ताल्लुक़ युत पनराना इदारे हिसाबी का उसमें ची छेद खलबा सांचेद बाकी ने जुबा के रज़माना जा खुम्स मा क्यों यानी या 10,000 या 20,000 बंगस खुम्स तामत दियोन मैंने यरा नजात लस में अजीज़ान ने खुम्स या मुहिम मतलब चिक दियो कि ये रेज और दे बीमारी मसला न चुखसा चुख يرز رجالارك يرى يريه سابقا قابل اعتبار يد بي قابل اعتماد يد بي ماهر احكام الشرعي عالم چيك پتا بسه او ده عالم بكشيل برغوشي مثلا تا تقليدي او مجتهد چكشيل برغو سوس دي من يري مبتلا يد بي من يران بلايا غرق صنص يد خمسي مسائل يان شغي مسائل يان ستور سامي مسائل يان حجي مسائل يان طبي اخنا شغنا اغسغ ترين دوكسه ايس حلال ايس حرام ايس يري بيقو قاسرين ايس يري بيقو تمامين ايس يران روزه دوب واجبين ايس روزه ما دوك زرچه ايس خمس پخچمين من يران هميشه در بدريان برای اینکه متز احتیاط مبانا متز صحیح لم پکشیل مدول بنا تنگ چیز صحیح لم پوچین قابل اعتباریت به عالم چکشیل چا خود عالم بو خدا کران کریجی میں ناسنا چاله کیوں سے دینگا چی جامعیت بی نا لحظه بیت بی دی عالم نگامینه دیو هشار ریک دیو باقین بچک تقوی زر لکس چنچی و آگاه احکام شرعی کا آگاه یاد کنچی هم عالم هم متقی پرهیزگار هم استرید کلیجی من ما چی پتا دو کتوی نیران نجات دیو چی نیس رسی من یو مهم مسئله گد عزیزانون هم استریمون که کفنون یران جوان این یران سرما این خمس زکات فطره خمس دون گاما واجب مالی زرچین حتی حج انسان یران مالی خداست یری که فریضه شزده بسد نم اگر خدا سیاری کرانا مالیاں ترخیتانا اگر یرا مال خدا شزده بند من چاق مدکن چیگا حجینا اگر واجب چچین فانا منا زیارت سن کو نصیب شامد کو کرا منا کوری دنبانا کوری مشکلات کو منا دیر نکچول لچا کو مشکل چه عراق ایران کور بکو گرین چه نی من یرا زیارت لچنا عمره چنا حجیه چنا من یرز گاڑی کیونا بهترین نانتانا بهترین بس بو چبومونی بخستون بنا ران زندگی زوسه تونسه آرام بسه جو علامت این یعنی خدا سیاری کرانا مالیاں شزده بسین چپا برکت تاسین چپا خب دیا ایک امتحان چیئے
يرى مال جرب حساب، يري مال استطاعتنا قدرت حساب، يري کا فطرہ يونچين، يري کا زكاة يونچين، يري کا خمس يونچين، يرى بسائين يا بوين، يرى جوانين يرى سرمين، فرق میں عاقل بالغ خدا سے يري کرا مال شازده بس يري کا دي واجبات يونچين. خب دره يرى چی برگوشنی؟ يرى سونسه ٹھیک بسه خدا لا شکرانه سجده تامیدی شکر پون حقیقتی چین ٹھیک بسه خمسی حساب کتاب بسه فطری حساب کتاب بسه زکاتی حساب کتاب بسه دوستان عرض بس ده قابل اعتبار و اعتمادیت به عالم چیگا ٹھیک بسه زره دریافت بسه تفصیل نیمو و انجام دانسه مثل ده رجالار یک دکتر چیگ چله سونسه بله این نسخه علاج کنوچو و اگر دی مالی انگرد کتو بنا خمس مطعم مدوگنا فطره تنظون چیک بنا زکات نه خمس بوده چوگا تلمتول بین مثال که تو رای اداری تعصبی یک چوم سه یا جو اداره سقا کرد اما تاسه سم سه دی اداره دی پنیو گار کرندو دی آغان دی شخص دی پنیو گار تاندو مستحق لب چوگندو من دوگا دنیا که تو احتیاط ما با چل ما با اینه یارس یری مال پزایه بسین قیامت لسان یران نجات می چیا خدا چوزه چین یران ده دکتوری مثال پانزد یران از اقل تانس بین چیا پتا ما بس پی میکتون سدوس بین لحاظا احتیاط و استقبت چک دران مهم مطلب چی مالی لحاظ یران سوا تنگی کتودنا سوا مشکلات پریشانی کتودنا مالی خدا سیران برکت تغمیمینا لم چیک منمید عزیزانون قرآن آیات لغتس مطالعاتان سے روایات لگتسے ومن یری جامعی زندگیونی کسان مطالعاتان سے تجربه بسے انتان عرض بید کہ لم چیک منمید من یران مالیم برکتان سے من یری مالیم ترخی چھے این کہ یرس خدای حق بودی مال پہنا ٹھیک بس ادا بچا واضح الفاظ نہیں بو امام موسی کاظم نے باقی ایمونی غتا روایت سوچ گز مالیم خدای حق بکتو زغنا اهل بیت حق بکتو زغنا دی خمس سهم امام سهم سادات چوسی دینی ترقیب دین لروز به طاقت په این خمس مجتهدنا علماء نگمز دی خمسی طاقتی که دی چوس پولا ترویج بینیاد دی خمسی انگربت که تو بنیره چوسی انگربت بس این واضح الفاظ نیم با امام کاظم علیه السلام اسمالیاد که سوچی گز که تو خمسی انگربت بس از گغنه که تو خدا از که خدا میتحت پی لمیان دبل خرچه با کوستری چی مالون زایه چی سیلاب چی که نت چی خداست بیماری خدا سکوری کرتا تے یا کوئی انیکا یا کوئی پھیکا ہر علاج لا ہر لاکھوں خرچہ بس یا نت مرتسلو بیماری مرتسلو خدا اسی کا بیماری مرتو فضول خرچہ فری بخستون لا بوئی بخستون لا 50,000 پھٹکے ان کوئی چھچی 1 لاکھ 2 لاکھ دچوگی فضول قسم رسم و رواج دنیا خرچہ باکوستری چین و خسر الدنیا والآخرة برای چی؟ برای اینکه خدا ایدی چوس پہ من ایران یانسپر سے میک چوم سے ڈلبی ایران مجال میں لہذا عزیزانون خمسی مسائل انشاءاللہ آئندہ ینتا ین فرصت چیگا مسائل مهم کتو ینتا از بیان بید در دی کلیپ اندے کن از ختم بید خمس یرس تامی حساب فطره یرر گلا بس تامی حساب زکات یرر گلا تامی حساب ایران خدا دبل مالین برکت تانچی خدا از یری بیمارینا یری انپشونا یری زندگیاں بلا بنچد گما دور بچین الصدقه تدفع البلاء الذي ابرم ابراما الصدقه تدفع 70 نوعا من البلاء صدقه 70 بلا غنی لیکن پھلتی بزریو صدقه زربنا د څوګه سفر بچنه اکا 5 روپے 10 روپے دو چمن عزیزانون واجبی خمس پوین واجبی زکات پوین واجبی فطره این دوستم ٹھیک بس گلا بس لندن په خدا نه یم بجخسه نه فیندونه نه شربانه نه محلپنه نه پارتی نه اداره نه من لندن به خدا نه یم بجخسه چوب چته سونسه اردومو بس قابل اعتباریت به عالم چی گذره ماری تمام آمدنی گاما جوانی کنه تان سے دی چھپا چام سے گنس کو مائی بس بین لومگوش چوسه تمت چی ترتیب تان سے چام سے کیخ سے چام سے گیو درماز نا تان سے آکا نا تان سے دکا نا تان سے گاڑی کیوں سے لندن بسید جون گاما ڈیٹیل حساب کتاب بسے دو بسے سنین کھلا جخص خدای کے اعتماد بسے ٹھیک بس خمس پتانا زکاتنا فطرہ تانا
خدا از من یری مالیا غری اولاد من یری زندگیام برکتی که برکت آنچین و الا اگر گربت بین در سوق پیازون چی باعث جوان شو که چیز لفنگا کارکن سعیس برگه پیاقتی بچین موت خراب کرده چنه پیاق ما بعد چین یا چون چی دپو سهری کرده چنه یا هوشیار رک بس پیاق رک بچین دیگر نیام پیاق ما با کارچین جوان صفی اما غنیاران دنیا تی 100% گران فاصد غنیاران زندگی دل سد غنیاران انفرو سینیات زندگی بنیاد اکنان تانسد دکنان تانسد ای بزنس ده بزنس ماشاءالله نوکری سانبت بزنس سانبت چیا خمسیان کجیز گربت بسین چیا کجی ٹھیک بس خمس به حساب کتاب ما باین برای این که غنیاران شیطانی کھاچانا نفس اماری کھاچانا لذا عزیزانون خمسی غنیاران نجات ساین خمسی که ممکن غنیاران حلاک چا و غنیاران میکتم سے دنیا تکنه چاچین اسکیا غنیاری شخص کن نغنا اکون پنینا گارینا گاما وارثونس ايش بچين غني انا قبر يوم اسكي حساب كتاب من رجيم لذا عزيزان خمس مسألة احتياط بهترين بس خدانا لندن بس حساب كتاب بس وردومو بس خمس بتانچا ردومو بس فطرة تانچا ردومو بس زكاة ادا بچا دي علاوه دران سنت انفاقات سنت فقط واجب بدران آتس واجب بتسرد یران سله رحم بارگوز غریب غربا مدد بارگوز خدا نه لندن کتوبنا خدا اسمانه یران زمین انا آسمان انا من حيث يحتسب ومن حيث لا يحتسب خدا اسمانه يركران من يران با برکت روزی شزده بچائیم سلامت دوشیر عزیزانون التماس دعا